खूबसूरती देखते रहें। ये देखो यहाँ के राजा महाराजा की तस्वीरें हैं। ये सब राजाओं की तस्वीरें यहाँ पर मौजूद हैं। जितने भी फ़िरौन के बादशाह हैं, बड़े लोग हैं, वज़ीर थे, जितने भी थे, सब की सब यहाँ तस्वीरें बना दी। म्यूज़ियम को अंदर से किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि दीवारों पर नक्श कर दिया। देखो बादशाह की तस्वीरें इसमें लगा दी। हर बादशाह की तस्वीर आपको जितने बादशाहत करके गए हैं, उनके वज़ीरों की, उनके नौकरों की, उनके चाकरों की, सबकी तस्वीरें देखो कैसे जंग करते थे, कैसे किस तरीके से रहा करते थे, क्या उनका अंदाज़ था, सब उसी स्टाइल से दीवारों पर इन्होंने मुनक्कश कर दिया, नक्श कर दिया। ये देखो इनकी जो सवारियाँ थी वो सवारियाँ भी इस पर नक्श कर दी। ये देखो सब पूरी दीवार पर आप देखेंगे तो सब पे चित्र नज़र आएंगे, सब पे तस्वीरें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में म्यूज़ियम दिखाएंगे जिसको अजाइब खाना कहते हैं। उस अजाइब खाने में बादशाहों की डेड बॉडीज़ रखी हुई हैं और उनके सामान कैसे इस्तेमाल किया करते थे। ये देखिए टिकट घर है और यहाँ पर टिकट मिलते हैं, टिकट खरीदते हैं और एक टिकट 550 रुपये का है। ये म्यूज़ियम के अंदर का नज़ारा देख रहे हैं। म्यूज़ियम की जो छत है देखो कितनी प्यारी छत बनी हुई है। देखो इसने बिल्कुल अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। इसी चीज़ के तो पैसे हैं भाई। ये जो सामने आपको गड्ढा नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक बादशाह की बॉडी थी, उसको निकाला गया, किसी वजह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये सब कुछ म्यूज़ियम के अंदर का नज़ारा देख रहे हैं। देखो इसकी दीवारें कितनी खूबसूरत बनाई हुई हैं और इन्हें टच करने की भी इजाज़त नहीं है, टच भी नहीं कर सकते। ये फ़िरौन के ख़ानदान वालों की तस्वीरें हैं और जो ख़त्म होते थे उनकी तस्वीरें बना लिया करते थे। अब फ़िरौन की लाश की तरफ चलते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन की लाश को किस तरीके से लोगों के लिए निशानी बनाया है कि जो अपने आप को खुदा कहलवाता था वो आज कैसे म्यूज़ियम में पड़ा हुआ। अल्लाह ने लोगों की नसीहत के लिए आज तक इसकी बॉडी को ऐसे ही रखा हुआ है और अल्लाह ने ख़ुद फरमाया फ़ल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खलफ़का आया, कि हम तेरी बॉडी को, तेरे जिस्म को क़यामत तक ऐसे ही रखेंगे ताकि आने वालों के लिए ये निशानी बन जाए। इतना बड़ा बादशाह अपने आप को ना बचा सका तो वो अपनी कौम को क्या बचा सकेगा। ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि अल्लाह ताला ने एक मुर्दा बॉडी को आज तक ऐसे ही रखा हुआ है कि उसके जिस्म से न बदबू आती है, न वो गलता है, न सड़ता है, लेकिन लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की निशानी के लिए, लोगों को उजागर करने के लिए अल्लाह ने एक बड़े बादशाह को, जो अपने आप को खुदा कहलवाता था, उसकी लाश को यहाँ पर कैद करके रखा है। ये देखिए वो लोग हैं जिन पर जुल्म किया जाता था, उनके पीछे हाथ बांध करके उनसे काम कराया जाता था और गाड़ी की तरह चलाया जाता था। फ़िरौन मुसलमानों पर बहुत जुल्म करता था। अल्लाह ताला ने उसको दरिया नील में डुबो करके मार दिया। ये देखिए सारा सामान जो नज़र आएगा आपको, ये सब बादशाहों का इस्तेमाल करदा सामान है। जो सामान वो इस्तेमाल किया करते थे वो सारा सामान यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग बादशाह अपना अलग अलग सामान इस्तेमाल करते थे। वो म्यूज़ियम के अंदर निशानी के तौर पर रखा हुआ है कि कौन सा सामान कौन सा बादशाह इस्तेमाल करता था। ये फ़िरौन के बादशाह की मूर्ति है, ये फ़िरौन का सामान है। और ये देखिए नज़लेट जो है, ये बताया जाता है कि ये 35,000 साल पुरानी बॉडी है जिसके पास ये रखा हुआ है। आप खुद पढ़ लें, ये समझ में आ जाएगा आपको। ये बॉडी जो है बताया जाता है 35,000 साल पहले की ये बॉडी ऐसी रखी हुई है। वल्लाहु ताला आलम, हमें तो मालूम नहीं, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि हमें मालूम नहीं तो हम क्यों कहें इस बारे में। लेकिन 35,000 साल पहले की ये बॉडी मानी जाती है। देखिए आप, इसकी हड्डी अलग हैं, गोश्त का पता नहीं इसके। और ये म्यूज़ियम वालों ने खुद ही रखा है, पता नहीं झूठ है सच है हम नहीं कह सकते। ये इसके इस्तेमाल करने का सामान है, जो ये बादशाह इस्तेमाल करता था उसका सामान है ये। देखिए आप देख लें,
اور اس کو آخرت کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ اسے دیکھ دیکھ کر کے نصیحت حاصل کریں کہ ایک جب بڑے بادشاہ کا یہ عالم اللہ تعالی نے کر دیا ہے تو ہم اور آپ کون سے کھیت کی مولی ہیں کہ ہم کیسے بچ جائیں گے جب بادشاہ کو خدا نے نہ بخشا، جن کے پاس بڑی بڑی دولتیں تھیں وہ آج میوزیم کے اندر نشانی کے طور پر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ فرعون کی کشتی ہے، دیکھو کتنے اچھے طریقے سے چاروں طرف سے سجایا ہوا ہے۔ اب ایک اور راستے کی طرف چلتے ہیں، دیکھو کتنا خوبصورت یہ راستہ بنایا ہے۔ اس کی دیواروں پر عربی لکھی ہوئی ہے اور یہ سب بادشاہ کا سامان ہے، جتنے بھی سامان ہے بادشاہوں کا یہ سامان ہے۔ جو آپ کو نظر آ رہی ہے چھت کتنی خوبصورت ہے، کتنے اچھے انداز سے، آپ نے ایسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی کبھی، کتنا اچھے طریقے سے اس کو لگایا ہوا ہے۔ یہ سب میوزیم کے اندر کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، ہاتھ لگانا بھی جرم ہے یہاں کی دیواروں کو۔ تو دیکھو کتنے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے اور ہر دیوار پر بادشاہوں کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ دیکھو جو فرعون کے بادشاہ تھے وہ سب کی سب تصویریں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ یہاں دیکھیے، ادھر چلیے، یہ سب راستے ہیں ادھر۔ جب راستے کا یہ عالم ہے تو اندر کیا ہوگا، اندر یہ دیکھیے یہ سب راستے ہیں۔ اب اور آگے کی ویڈیو دیکھیں، یہ چلیے آگے کس طریقے سے ہمیں نظر آئے گا، سب خوبصورتی دیکھتے رہیں۔ یہ دیکھو یہاں کے راجا مہاراجا کی تصویریں ہیں، یہ سب راجاؤں کی تصویریں یہاں پر موجود ہیں۔ جتنے بھی فرعون کے بادشاہ ہیں، بڑے لوگ ہیں، وزیر تھے، جتنے بھی تھے سب کی سب یہاں تصویریں بنا دی۔ میوزیم کو اندر سے کس طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ دیواروں پر نقش کر دیا۔ دیکھو بادشاہ کی تصویریں اس میں لگا دی، ہر بادشاہ کی تصویر آپ کو جتنے بادشاہت کر کے گئے ہیں، ان کے وزیروں کی، ان کے نوکروں کی، ان کے چاکروں کی، سب کی تصویریں دیکھو کیسے جنگ کرتے تھے، کیسے کس طریقے سے رہا کرتے تھے، کیا ان کا انداز تھا، سب اسی اسٹائل سے دیواروں پہ انہوں نے منقش کر دیا، نقش کر دیا۔ یہ دیکھو ان کی جو سواریاں تھیں وہ سواریاں بھی اس پر نقش کر دی۔ یہ دیکھو سب پوری دیوار پہ آپ دیکھیں گے تو سب پہ چتر نظر آئیں گے، سب پہ تصویریں ہی نظر آئیں گی۔ اسی چیز کی وجہ سے یہ لوگ بہت زیادہ کمائی کر رہے ہیں، بہت کمائی ہوتی ہے اس میوزیم کو اسی وجہ سے، اور سب پیسہ وہ اس میں لگاتے ہیں، اپنی طرف لگا لیتے ہیں۔ دیکھو چھت کا کیا انداز ہے، کس طریقے سے چھت انہوں نے سجایا ہوا ہے۔ یہ دیکھو اندر سے۔ ایسی ویڈیو میرے عزیزوں دیکھی ہو تو آپ کمنٹ میں بتائیں، نہ دیکھی ہو تو معذرت۔ میں تو یہاں کی تصویریں دیکھ کے ہی حیران رہ گیا، اتنی تصویریں، اللہ اکبر کبیرہ، ہر کسی کی تصویر لگائے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھو پتہ نہیں کس کس کی تصویریں لگا دی، بادشاہ کے بیٹے کی، بادشاہ کی، سب کی تصویریں لگا دی۔ یہ نکلنے کا راستہ بھی ہے۔ اب ویڈیو اینڈ ہو رہی ہے، خیال رکھ۔ اب ویڈیو پوری ہو گئی۔ ہمارا اسلامک